Joyo he, joyo 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 he. Jeshukno chongmari sampai fayu amshungno jani bodolno korak lailairu hastini joto thengrung bodolrok abahaino 29 Krishnapur constituency bai khopchak chakmangkat mondol Krishna Pramukni adongjuk songnoti buskang TTADC chongmari no ruksawi korak kok chapmung panda khlaijakha BJP ni bodolni bwkhakti o pandao narwayongi manjakha haste president boronggonang Binoy Deborma Mondol GS Watharai Molsom Mondol president boronggonang Dhananjay Das Mondol GS boronggonang Subarangshu Adhikari Akusungrok আচ্ছা বড় বনাংসং বুসকাঙর চংমারি তিনি নাংকুকবানি মুদ্দা তা মন্দ্রনি সালসানি যে কক্সা বুংপান্ডা ববকাচিনি উদ্রেকি পূর্বাই যোগালেজা সালসানি সেমিনার বুথ তৈ পৃষ্ঠা প্রমুখ কাইসা জনজাতি উদ্রেকি জনজাতির যে বুথ 23টা দङ ও 23টাनि नेतृत्व তিনি সেমিনার খাইজাকা বুসকাং এডিসি ইলেকশন দङ আবনি নাহাरै दं তিনি সালসানি সেমিনার তিনি যত তিনি অকরার খাইজা দङ তিনি ডিস্ট্রিক্টনি প্রেসিডেন্ট তিনি দাবিনয় दङ তিনি মন্ডলনি প্রেসিডেন্ট दङ তৈ তিনি ডিস্ট্রিক্টনি সেক্রেটারি প্রথম दङ তৈ মন্ডলনি এজিএস दङ তৈ ডিস্ট্রিক্টনি মন্ডলনি যত दङ जों আবনি তেইনো जों তিনি বরং তিনি কর্মী রগ্ন কার্যকর্তা রগ্ন जों সেমিনার খাইজাকা जों बुसगां बाहायखे जों ओएडिसि नो 11 तेलेंगाना बाहायखे जों जयजुक्त खालायनाय आबनि तेनो तिनि जों पदक्षेप नाखा बा बुसगाङो बाहायखे जों ओ जागावो बुथ गोबां खालायो जों एप्लाइ खालायनाय आबनि तेनो जों तिनि बुथ प्रेसिडेन्ट रग्न तिनि पेस्टा प्रमुख रग्न काराक खालायना बागै जार एलेकाओ जार बुथो जों जत सिना बागै बरग्न कक्राझारखा क्लास सेमिनार खालायजाखा ओ सेमिनार तेनो जों BJP-या जों आबतेनो जों उच्चालङै थांनाय जों जत जागावनो जों हाबनाय आबतेनो जों जत जों खालायनानै दिगि थां दङ जों कुनु जों केबाय आब सागला किनि अखाराव दङ जों जे किनि जानजानि नक रामना दिगि थां दङ किनि नक सेसे किनि याब जाखौ जों थिक खायना नांनाय ग्राक खायना नांनाय बसगां जे एडिसि निर्बाचन जों अर जों एप्लाइ खालायनाय हैनाय न जों आसा बिसास खालायनाय न जों दिनै सेमिनाराव जों नुजाखा दिनै बर' जत गोदोमोहन खालायनो दिनै अर फायखा ओ मिटिंआव प्रग्राम फायखा जों आसुबायनो जों जथेस्थ दिनै मने खालायदों আচ্ছা বুসকানি চংমারিও ত্রিপুরামথা 28 में 25 ববাগ্রানি খুকটি নরক 28 से 28 ওয়াহুলুই বাসজাক আর বাম প্রার্থী ঘোষণা খালাইজাক ও 11 महरनि टेलियामरनि लुकरक नरनो बुसु कुतु सानरक कासु खामला जामानो बनरक जों बेनिकनो दिनै खायगला आब तिनि संगठन BJP नि तिनि 11 तेलेंगाना नो आं सागला तिनि उद्रेकी जपुनि जे मंडल तिनि नो जों परमात जों खुलुका तिनि जत तिनि कार्यकर्ता रो तिनि जे दायित्व माने जत एटे दङ पूर्ण फायखा जों आसे फायना जों एप्लाइ खायनाय जों आसा बिसास खाय दङ आबो तो तिनि कृष्णपुरनि आं सानाय तिनि कृष्णपुर जरासे आं दायित्व मानो तिनि कृष्णपुर 11 तेलेंगानाव तिनि विधानसभाव 23टा खुंथाय बारानि बुथ दङ आ जागाव जों जत जागानो जों तिनि BJP